Assalomu alaykum دخترکو. Assalomu alaykum Farzona. Alaykum salom. Xush omading jonima. Farzona دخترو باری نو آورده کارالevski مرامروی فاسونگ نگاه کنین چقدر تنده خوش روی سدگی. من خودم رزمه 48 50 میپوشم رزمه 5 ای هم مایداش من هم کشود میسته کسی کشود میپوشه این تو رزمه 60 خلا اپوی که کالون زکات کردش مودا هم متون آوردم کارالevski مرامر میگن دخترو عجیب بود خوش درازه کشودای زموگ داره مدارو شیرته удобный سیزونی خنکی دخترو این همی چیزا کو در کره سانگوشون تازه سواروسکی گفتی و گپا عجیب بود عجیب خوش را دیدین دخترکو نرخش ده هم 400 350 سومونه فرزانه ده ارزانه فرزان چند بودی 250 سومون با خاطری دیدن دخترکو با خاطری پادپیسچیکای من 250 سومون چیزای 350 400 سومونه دخترکو سروغاش هم میفهمونم بازاری کاروان هشتم دروازه دوم قطار از طرف دست چپ دوم قطار من داره نگاه کنین اینها دوم قطار می داره طرف دست چپ با طرف دست راستان مغازه فرزانه میشود 250 سومون تا 60 میشه تا 60 رزمیر داره کسی زکات میکنه دستافکا هم دارن دخترکو بله دخترکو فرزانه را ببین چه کرتا خوش رو آورده عجایبوتاش اینا کرتا در روزش ببین اینا استین چاکوش اگه شرف چپرزیده دخترها همین شرف شان فروشه ها ده هم اجا 300 سومون ده فرزانه 200 سومون دخترکو شرفای دوبایسکی شرفکوی دخترکو به حد رسمیتکوی بسیار داره 7 رنگ بده اینا خب واتساپ شون نویسین عدل صورت نپارته دخترکو گراندیوزنی акция کردیم. دارم 300 سومون 180 سومون реклама کرده بودیم با یادتون باشه امروز акция کردیم 170 سومون دخترها. دیدن دخترکو 170 سومون شده به حد скидкой گفتی وگا по калон. Малинаш هم не обычный бдайда. Малинаш در خانم من نوابا پوشیده بودم به حد زکات شد. امروز акция شد. نه دخترکو کسی اسپید کرد نلیچی دوره فرزانه میکرد دوره بعد کرتا پوچش هم از دخترکو کرتا پوچش هم خیلی نبیچنی خوش رکه چوت که رزمیرشون استاندارد یا کرتا پوچه اینا دوایکه یورا همین خمتیم 170 سومون دخترکو این نمودش دیدین همش کرتاش هم کرتا پوچش هم 170 سومون مقصد که نرخ پیشنه 300 280 بازی گراندیوزنی عکس کرده دخترکو اینا شتاب کنه دخترا دخترکو فرزانه با کرتا نوی که ورده نگاه که خشروگی کرتره یا که فرزانه تا خانه میزه و دختر شما دا میزه از فرزانه تعریف میکنم اخت میره فرزانه کرتا زیبی دایته دیدین دخترکو چه خشرو کرتا چه ورده میکره ولی وید دخترکو نه ابیچنی کرتا چه یا بار استیش ای پیش از نشان میچه باری منطق دوره دخترکو استنکوشم تگما دوره просто манжетака я манжетака кшодака боло мерава манжетака пешиш тугма дора нигоҳ кунин барои модарои ширте раса удобна маълумоти дар бораи размерушон нархошон ё размерашон ай размери 48 то 52 ва 54 мешавад беҳад хушрӯ месад нарангош се тарасветка дораи дранг пасти баландай духтараку даҷи аҳамияти молочни пасти баландай нархшон 350 набуди 350 сомон буд 250 сомон аксия кардем диден духтараку 350 буд 250 сомон аксия кардага олами шарфи сарша даро мепурсен шарфшан фурӯшия духтараку 200 сомон диден духтараку арганзои оригиналай духтаро необычный шарфак бовар кунем ҳам хе зебидай фарзона да шумо да мезебан тез харид кунем духтаро раҳмат тако фарзонара бинед чихе киртачои бо хушрак оварда ина бинем бори нава ё чандия фарзона ё 250 сомон 230 сомони ба хатри подписчикои шумо ё винветан пешош кати осинош эко кожан вақти ки ёра дастирани мешу ё вайрон намешавад ешо намешавад тамошо кунем духтаро ай размерои 48 то размерои 54 мешавад ози ма рангоша нишон метем рангош тамошо кунем сери тёмнитар сери пас сери баранд коричневый цвет дошта кабути электрик духтарако нархш 230 сомон ба хотири подписчикои мо духтарако доставка духтаро ҳам ба шаҳрҳо расе ҳам дохили тоҷикистон дора тако фарзонара бинен чи оварда спортивни ам хеле ба оварда плати дароза я дароз буд диден духтаро капшон
шушта мепушам, катушка намеця, ҳичи намешавад. Беҳад шурӯай. Киса ҳам дора. Шода мешавам. Вақти дастуро шуштам, ё ҳам намеця. Ё ҳамашон аксия кардагием. 230 сомонӣ кардем. Ҳамаш 300 сомон буд, 230 сомон. Киса ҳам дора духтаракон, нигоҳ кунед чихел хушрунӣ обичный куртачо. Капшон дора, пешаш ранги стойка воротникай, не обичный гуфтум ку духтаро шумо дам хариди чиза ку бисёртон дар курай. Ина марҳамат 230 сомон спортивни платьёҳо. Танаи хилчай духтарако. Размиро стандарт 48 то 56. то 56 размер буде духтаро диде. Тако фарзона плащовкои фасонаки не обичный шумо даварда нигоҳ кунед да тана чихе хушро. Размер 48 52 450 сомон бу 400 сомон ба хотири подписчикои шумо. Надиден духтарако 450 ба 400 каден. Да танаи фарзона аҷоиб хушро сада да танаи шуморам хушро меса духтарако то 58 размер аст. Оз духтарако як расветка дига дора нишон метия бинен. Бо ина касе даставка дар кора марҳамат ма рақамаша дар рӯи экран мемонам маълумоти бештаро низ айхичон мегирен даставка низ гуфтум ку доранд духтарон суроғашона я борига мефаҳмонам бозори корвон аз тарафи тило бозор 8-ум қатор 2-ум магазин духтарако ина 2-ум қатор дай ина касе даставка мехоҳад ашоти даставка дар WhatsApp нависен ина ранги сиёҳош духтаро ишам беҳад хушро ё ҳам кнопка дора пешабине чихе гулай гулча дора украшени дора бо духтарако до тарафай гуфтед бале ҷон набине пушам необичный духтарако беҳад хушрӯ борина нархи ё чанде ё 280 сомон 280 сомон духтарони хеле дар роза кардиден ё барои боронӣ шамолӣ беҳад хуб ден боронда борона намегзарона шамолда шамола намедрора ҳам ветровка оҳо ина духтарако фарзона бо чихи киртои хушро варда нигоҳ кунен необичный киртачаако и 4-5 та ранг дора духтарако размеро 48 то 58 буд 48 то 58 та размер дора ина ба қад нишон метиҳам нигоҳ кунед чихе хушроя духтаро аҷоибот фасонак тигриш бовар кун необичный ягон киртои дубайски 1000 сомай меги духтаро и шабинен чихе хушроя оранҷева свети модай ё чанди фарзон гуфте 280 сомон будан 150 сомони аксияшон кардем борои нав омада духтаро 280 250 кадаге на касе даставка мехоҳам метонен дар WhatsApp-и фарзона нависен духтарако киртош беҳад хушрувак духтарако дидем бори новинка 5-6 рангро бо адели сурат непарте духтарако шумода 200 сомон дубайски шарфако духтаро да яхеҷоми 300 сомон ам ҳастай духтарако фарзона бо ҳами дуекора мепрезиден тамом када будан аллакай боз овардем духтарако де стойка варадник дар ами стойка варадникшон сангои ҳам хесфаровски калони фасондоро пешошона мебинед чихе украшени хушрӯай нархиш 350 буд ё 300 буд 250 сомон шуда диден ранги сурухша дорем ранги сиёҳша дорем ранги канагинаи хидма дорем ин самдоро се намудай баъд ин ранги сиёҳ ҳайку то размери 60 мешавад занако бизоа 60 будам 14 мешавад иёам то размери 60 дорем занако иёам 250 сомон кардем болорам мешавад на болодам ҳаст духтаро дидем баъд духтараки моделои навикони мапушонтим иёрам гулои навш омад иё дуранган ози беҳад хушрӯ хестан иёрам 150 сомон кардем ози рангоша нишон медим пашифи дубай духтарако халато беҳад хушрӯ духтарако ина гразнарози шабиден чихе необичный 250 сомон духтарако аввал медонед 350 ҳозир 250 сомон кадаган сиёҳ кабути электрик бардови чанд та ранг дора хулоса духтарако ина бинед на бардовиш размеро 48-58 ҳаст суроғара борига мегум бозори корвон 8-ум дарвоза 2-ум қатор 2-ум магазин аз тарафи тило бозор духтарако шарфам шарфои фурӯши духтароли сари фарзона дида ҳатман мепурсеқа шарфои ранги баранг ай куҷо шарфои фурӯши бо нархи 200 сомон касе бисёр мегира бо арзон метунем фарзона оптой мехара и бори дубай духтарако хучон меёран мақсад арзонтарай насиб духтарако фарзонара бинен чихе киртаҳои хушро оварда кирта кати ваяш боло пушакаш
кардиган кати баъзе платьяша духтарако бахшиш мохам тарахато баъзе платьяша дигар чиз кати пушида метонем бо шура дигар чиз кати пушида метонем беҳа пушида асени варианта духтарако мо ҳам як гап химонда хандидем дига баъзан духтарако чавардаги пасо шароям не дувойка барои то размери 60 ира бинен чихе хушро ё дувойка чандиё маечни платья ё 220 сомонӣ метимшона 220 сомон медодай духтарако ҳам хе хушро ак материалашон биненай наздик барои ҳозир пушидан хона пушида бинен чиқа рангои хушу дорад атласиви нусха духтарако диден ёрам хушрӯи бадан ина даставка хоҳем метавонед дар ватсапи фарзона нависен духтарако нигоҳ кунем фарзона чихе дуека чои хушро оварда ҳам хеле обични баъзви куфтай духтарако ай болош боло пӯшак дора баъзи платья осундароза беҳа дар тона хушро места духтарако ёра аксия кардагем 350 сомон буд 250 сомонӣ ба хотири шумо биёен занг занем равон мекунем пеш омада бинем пушида бинем не шарфое ки дар сари ман мебинед ёрам ҳамашон шарфои дубайския 200 сомон ай нарх занг занем равонтон мекунем даставка доранд духтарако